अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनू सउल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। आयातुल हर्क़ वल जहीम लहर्क़ुल जिन्न वश्शयातीन कुल्लु जिन्न मुअतदी व कुल्लु जिन्न आशिक़ आसी। अल खुरूज मिनल जसद। मोहतरम भाइयों और प्यारी बहनों, ये जो दम मैं अभी पढ़ने लगा हूँ अल्लाह पाक के मुक़द्दस कलाम के बबरकत तवीज़ हैं। ये ऐसे जिन्नात जो सरकश हैं, ज़िद्दी हैं, मुतकब्बर हैं, चमड़े हुए हैं, जिस्म में जादू से आए हैं, बार बार आते हैं, निकलते नहीं हैं। मुकम्मल तौर पर ऐसे मुअतदी जिन्नात को जलाने का ये ताकतवर दम है। आयातुल हर्क़ है। हर किस्म के जिन जादूगर ने भेजे हैं या वो इश्क करते हैं, इंशाअल्लाह इस कलाम की बरकत के साथ उन्हें जला दिया जाएगा। तवज्जो से सुने। आपके घर में हैं, जिस्म में हैं, सीने पे हैं, मैदे में हैं, दिमाग पर बैठे हैं, जहाँ भी हैं इंशाअल्लाह जल जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माअकुम फसब्बितुल्लज़ीना आमनू सउल्की फ़ी क़ुलूबिल्लज़ीना कफ़रुर्रुअब 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 फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। 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 फ़ज़रिबू फ़ौक़ल आनाक़ वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान।
فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 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 واضربوا منهم كل بنان 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة كفروا الملائكة كفروا الملائكة كفروا الملائكة يضربون 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 وجوههم يضربون وجوههم الملائكة 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 يضربون وجوههم وأدبارهم فذوقوا عذاب الحريق فذوقوا عذاب الحريق जलने वाला अजाब दिया जा रहा है। आपकी आंखों के सामने आग आएगी। आग, जो भी चीज़ आपके ऊपर जादू की है इंशाल्लाह जल जाएगी। आग अल्लाह दिखाएगा आपको। गौर से देखना है क्या चीज़ जल रही है। बाद में इंशाल्लाह हम आपसे पूछेंगे। आपने बस तवज्जो करनी है कौन सी चीज़ जल रही है। इंशाल्लाह मेरा अल्लाह आपके ऊपर जो जादू उसको जलता हुआ दिखाएगा। इंशाल्लाह सारा जादू जल जाएगा। जादू भी जलेगा, शैतान जिन्नात भी इंशाल्लाह जल जाएगा इस तवीज़ात के साथ। अल-मलाइकतु 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 यज़रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम अल-मलाइकतु यज़रिबून 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 यज़रिबून। अल्लाह के फरिश्ते इन काफिर जिन्नात को मारते हैं इनके चेहरों पर और इनकी पीठों पर मारते हैं। वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ 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 वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़। वलौ तरा इज़ यतवफ़्फ़ल लज़ीना कफ़रुल मलाइका الملائكة الملائكة الملائكة
الملائكة الملائكة الملائكة الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم 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 وذوقوا عذاب الحريق 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 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق 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 عذاب 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 الحريق 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونزق يوم القيامة عذاب الحريق 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 عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق عذاب الحريق عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق 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 عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق 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 فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا حرقوه 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 قالوا حرقوه
قالوا حرقوا 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 قالوا حرقوا 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 قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا قالوا حرقوا 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 جلا ڈالو جلا ڈالو جلا ڈالو قالوا حرقوا جلا ڈالو انہوں نے کہا جلا ڈالو قالوا حرقوا 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 قالوا حرقوا 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 تم بھی جلا ڈالو ان جنات کو جو اس میری بہن کو تنگ کر رہے، آگ لگا دو، آگ لگا دو ان کو، آگ لگا دو ان کو۔ قالوا حرقوا 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 قالوا حرقوا حرقوا قالوا حرقوا 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 حرقوا۔ جو اس کے کانوں کے پاس آ کر جنات آوازیں لگاتے ہیں، جلا ڈالو اس کی آنکھوں کے سامنے، انہیں جلا ڈالو۔ قالوا حرقوا 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 قالوا حرقوا 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 حرقوا۔ لگا دی ہے آگ، لگا دی ہے آگ ان جنات کو، جادو کے عملوں کو بھی، جنات کو بھی، اللہ کے حکم سے، اللہ کے پاک کلام کے تویز سے آگ لگا دی، جلا ڈالے جنات، جلا ڈالے جادو۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔